megalayapost.news. क्या क्या आइबा मेघालय आइबला मेघालय माती क्यों करी আছে मेघालय माती क्यों करी আছে তেনালে মাটি করে নাই যদি কি আইসা কি আহে মাটি করে নাই যদি কি আইসা Kumbal ayok lom jingtip mentang sengi kelong keme garo ringkat kiwei kelong keme bat kinong saksnong nagi snong kapot ke Meghalaya kilapen i bor sendan yiki brio na Assam kibawan bankam jaka jubor shaupot usam ke jela Meghalaya bahap hakasnong mayong ripoy district la ongru bakini gibrio na Assam hagajinglam jong Joyram Sarma lembat kiwei gibrio na Assam kilawan bankam jaka jubor hadu upot ke snong mayong bat kila kenok ru bagite ki kinhon kilawan ra ru dakawei ke kenthe bat kisalfa tangban pentieng yiki paj ba ke snong mayong de hagajinglam ka ring kumni marak kum ka president ka all Meghalaya Garo Women Association kilai khun persha yekti gibrio na Assam klem da island ban kam jaka jubor shakasnong mayong balaya thu daka ring kumni marak la ong bagiti gibrio na Assam om tang bakilawan ban kam jaka jubor shakasnong mayong hendai kila berngam bersidru ringkat kiti kesulfa ban siat ni penbethai bom lada persha gibrio na Meghalaya yakti jaka bakilawan ban kam trai jubor Shushu kalai thuru balami ka ktien ka bashir khai hapring gibrio na Meghalaya bat kiti gibrio na Assam bat deling ba gijingwan poi ki pulit na pilangkata bagiti gibrio kila phet no ringkat kiti ke sulfa ki bala berngam ban siat bat ban penbethai bom lada pen i bor gibrio na jala Meghalaya ya kiti jaka bakilawan ban kam trai hagasnong mayong bahap hopot usam ke jala Meghalaya itu Meghalaya mati na অসম mati itu জবাব দিয়া আমাক আমি কি জানো মেঘালয় মাটি না অসম মাটি আমি কেনেকে তই নাজানে যদি আমাৰ মাটিত কেনেকে বহি আছা শুনক এগলা আমাক কৈ লাভ নহয় নাজানে যদি আপুনি কেনেকে ইয়াতে বহি আছে তাতে গৈ পেলাই তই কি ভাবিছা আমাক মোবাইল চাৰ্জ দিবা গেছো মই আমাৰ মানুহ এটাও যদি মৰে নহয় তোক নিলিম বাঙ্গাল তোক নিৰিম আমাক মালিকে মাত এতো মালিক কোন মালিক মালিকে মাত ক'ত যাম যে মোবাইল চাৰ্জ দিবা যাই আছো কোন মালিকে মাতিছে কচোন আমাৰ এইকেইটা পাব্লিক সব বহি আছে এইটোৰ মানুহৰ পৰা যদি এটাও যদি আমাৰ এটা খুন এটাও যদি আমাৰ উলাই যায় কাকবাক যদি ধমকি দি আছে যে তাৰ যদি কিবা টেস উলাই যায় নহয় তই বাঙ্গাল তক নিৰিম তই বাঙ্গাল কৰ পৰা আইছে ক আমি কাম কৰি খাও মানুহ কৰ পৰা আইছে তই এই আমাৰ পাব্লিক ব্লকক সবকে যদি এনেকা কৰে আমি ইৰাত নাই আমি কি কম আমি হা এটো মেঘালয় মাটি হয় না অসম মাটি হয় ক আজি আমাৰ লৰাটোৰ কাৰণে মৰে নাই নাই এটাই কথা ক বিসি মুখ নচলাবি লৈ এটাই ক বিসি মুখ নচলাবি এটো অসম মাটি না মেঘালয় মাটি ক আমাক কৈ লাভ নাই না এটো তই কাৰ হুকুমত বহিছে ক কোনটো মালিক কয় তাৰ পৰা আহিলে কি হ'ব আসামৰ মালিকে আমাক এৰেষ্ট কৰিব আহিছে বুলি আমি খবৰ পাইছো কৰ এৰেষ্ট কৰ কথা ওলোৱা নাই নহয় আসামৰ মালিকৰ কেনেকৈ মাতি হৈছে ক জবাব আমাক হা নিবা গুন্ডা ৰমি ইবা নোনা গুন্ডা ৰমি ইবা থুপিঙা यान सिंह मेघालय ने गुंडा वांटेड यान साला तुमको धमकी नहीं पा टोटली हम लोग का डॉक्यूमेंट है तू क्या दिखाने आता है डॉक्यूमेंट तू शॉर्ट है डॉक्यूमेंट वो भी जाली नकली बनाया शर्म नहीं है ये गवर्नमेंट का वो क्या को मेघालय का आदमी का क्या जमीन लोग को फेक डॉक्यूमेंट बनाया शर्म नहीं है आप असम का आदमी इधर मेघालय में डॉक्यूमेंट कैसा मिलेगा क्या ये क्या ये तेरा बाप का जमीन है क्या हम लोग का बाप का जमीन है तेरा जमीन नहीं है तो शर्म नहीं है का कौन सा हक है लुंगई छिला का है तू तेरी इधर में डॉक्यूमेंट्स है आप बोले मत चुप आप बोले मत आप साला शर्म नहीं है मेघालय का डॉक्यूमेंट छूटा बनाने के लिए शर्म नहीं है साला शर्म नहीं है साला क्या राशन के लिए नहीं है तू सब पुख्ता सबूत है अरे भाई क्या से उठ लो हम लोग का मेघालय का जमीन से साइड हो नहीं तो हम तो नहीं छोड़ेगा साइड हो नहीं तो हम नहीं छोड़ेगा हम बोलता रहा ऐसा गेट साला दूसरा का जमीन को कब्जा करने के लिए शर्म नहीं है जाओ वो बा तो ऐसा जवाब दे কি ভাবিছে কোনে মাতিছে তো কোনে মাতিছে
মাতিছে ক আই পাতক তিতা তো তুই পাত এটা গুন্ডা লাইছ তোমরা গাড়ি নম্বর তো করা তো বসা গাড়ি নম্বর পুলিশে সারা মানে কত पूरा खबर हो रहा है इधर में गुंडा लेके आता है हम लोग को ना ना तो आपना लोग क्या मने मने आइबा लगे आपना लोग क्या मने आइबा लगे आमी न हाता मके आमार हो तमन क्या आना है পসিল বালু দেই মই সেক্রেটারি তারে সেক্রেটারি হলে কি হবে ইয়াতে একো নাই আমি ন হাতা মন কি আইছে আমার हो तम आइबा লাগিছিল যেমন এই তো হয় ইবলে আমার মেঘালা হয় না কি আইবা লাগে জয়রাম মেঘালয়ত আহিব নোৱাৰি নেকি কি আইবা মেঘালা আইবলা মেঘালা মাটি কিয় করি আছে মাটিৰ কাৰণে মেঘালা মাটি কিয় করি আছে তেনালে মাটি করে নাই যদি কি আইছা क्या है মাটি করে নাই যদি কি আইছা अपना बोल माथी करा नहीं जुदे क्यों आयशा माथे छीनने नहीं आया तो किसलिए आया अपना कौन है जामीन छीनने के लिए क्यों आया तब तो जामीन सपोर्ट कोई बना लगे क्या कुछ আমি সাপোর্ট করা নাই আমি সাপোর্ট করা নাই हाँ सर पूरा हंगामा हो रहा है हम लोग रेड करने की आही बे बापे का इतना मेघालय माटी साला तो माटी ओमा माटी तो कालीबा जो नहीं ना हमें साला आने दो साला MeghalayaPost.news